Hello mga kaangkol, so kanina nga video mga kaangkol no, nagama taog PC nga gikan sa bunod. Kanang PC inuuna siyang gikukunit og daghan na siyang gamitan gikan lang sa bunod sa inyong kupras. Apan kini nga video no mga kaangkol, abi ninyo sayon ra tanawon apan kung ikaw di actual nga maghimo ana. So ma-feel gud nimo nga lisod siya apan sa kadugay nimong balik-balik na master gud nimo siya. Ako kapila ko gabalik-balik ana pero na master gud nako pero di ba gud siya perfect. So makita gud ninyo nga kining kung kauban gatig tuyok nalipay na gud siya ani nga time kay taas na daw kung nahimo apan hindi pa gud siya perfect. So kani akong kauban ko assistant nako nga sa bunod. So kauban gyapon ako na sa integral si Marvin. Then kung makita ninyo sa mount PC medyo dili pa gud siya expert nga gahimo ani. So makita man pud ninyo kay medyo tinawag ko nang ako ang dagway diha murag nagkalisod-lisod nya naputol pa gyud tungod kay di lagi ta expert, so first timer pa pud nato. So unang napag-check putol may tapo. So kani nga video ako lang tapuson ug daghang salamat kini tanan.